बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी कि वो कल एक बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। कल यानी इतवार के रोज़ वो एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। अपने एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें की। ईरान के मुतालिक उन्होंने कहा बहुत सारी अच्छी खबरें हैं। मुज़ाकरात के बिल्कुल हम एक कोने नहज पर पहुँच चुके हैं और एक मुज़ाकरात पर हमारा अमल शुरू हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो बारूदी सुरंगें हैं उसको हम और ईरान मिलकर ख़त्म कर रहे हैं। यानी यह दावा भी कर दिया कि वो ईरानी फ़ौज के साथ मिलकर वो बारूदी सुरंगें जो ईरान ने बिछाई थी उनको ख़त्म कर रहे हैं। पता नहीं वो किस स्टेट ऑफ माइंड में थे जब वो जहाज़ में बात कर रहे थे। बहरहाल उन्होंने कहा कि जो ईरानी यूरेनियम है, अफजुर्दा यूरेनियम जो 60% इनरिच्ड है, वो अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। ये है वो वजह तनाज़ा और ये है वो सरप्राइज़ जो कि दिया जाना है, जिसके लिए कल की तारीख दी है। तो कल क्या डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आएंगे? ईरानी वफद मसूद पेशकियान की क़यादत में इस्लामाबाद पहुँचेगा और यहाँ पर जो मुज़ाकरात होंगे तो क्या उसमें ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने को तैयार हो जाएगा? मुख्तलिफ़ अखबारात, मीडिया हाउसेस और मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर जो हैं मुख्तलिफ़ मुज़ाकराती जो अमल है उसकी शिकों को डिस्कस किया जा रहा है। सब अंदाज़े हैं, सब ख्याल है, सब क्याफ़े हैं या सब जो हैं इल्म जफ़र की पैदावार हैं। किसी को कुछ पता नहीं है। कहा जा रहा है कि शायद ईरान के जो एटमी असासे हैं, यानी ये इनरिच यूरेनियम जो है, इसको सतह ज़मीन पर ला के रखा जाएगा ताकि ये बहुत डीप ना हो, जिनको ख़त्म करना मुश्किल हो। ईरान जो है वो 20 साला मुआहदा करेगा। फिर एक खबर आई कि 5 साला मुआहदा करेगा कि वो नए हथियार नहीं बनाएगा और इस दौरान उसको कहीं पर $6 अरब, कहीं पर $27 अरब की कंपनसेशन जो कि नुकसान है जंग का, वो अदा करने की बातें की जा रही हैं। ये सब र्यूमर्स हैं, सब अफवाहें हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। अगर किसी चंद लोगों को पता होगा तो डोनाल्ड ट्रंप उसमें नंबर 1 होंगे। फिर उसके बाद ईरानी इस्टेब्लिशमेंट है और फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री और सिविलियन दोनों इस्टेब्लिशमेंट को ये पता होगा। यानी वज़ीर आज़म और हमारे आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर को इन अमूर का इल्म होगा जिन पर मुज़ाकरात होने हैं। मुज़ाकरात तो होने हैं, इस्लामाबाद में उसकी तैयारियां भी जारी हैं, लेकिन असल मसला जो है वो यूरेनियम का है। इस्माइल बकाई जो कि ईरान के हैं, उन्होंने अफजुर्दा यूरेनियम पर ताज़ा तरीन बयान जो है वो दे दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हवाले करने के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा जो है ये गलत है कि हम अपना यूरेनियम जो है वो इनके हवाले कर रहे हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो इतना डीप है कि उस पर तक कोई बॉम्ब नहीं पहुंच सका है। यानी ये इस बात का भी इतराफ़ है कि वो जो इनरिच यूरेनियम है 60%, उस तक हमारा कोई भी बॉम्ब नहीं पहुंच सका और वो महफूज है। अब उसको सतह ज़मीन पर लाया जाएगा, अगर सामने रखा जाएगा तो उसको तबाह करना बहुत ही आसान होगा। वो उसके लिए तो बहुत डीप बॉम्ब्स या B2 बम्बार की भी ज़रूरत नहीं होगी। वो तो आप एयर टू एयर या एयर टू सरफेस मिज़ाइल या सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल के ज़रिए से भी तबाह कर सकें। तो क्या ईरान अपना इतना कीमती असासा अमेरिका की डिस्पोज़ल या इसराइल की डिस्पोज़ल पर रखने को तैयार होगा? ये वो चंद निकात हैं जिस पर शायद अभी भी हर्डल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खोल दिया, बल्कि आपने हॉर्मुज़ को ईरान ने और कहा कि तजारत करें। उसमें तजारती जहाज़ों की आना जाना जो है वो कब शुरू होगा, ये भी आने वाले दिनों में है ये। लेकिन ये सीज़ फायर तक है, यानी 21 तक की बात है। जब अगर सीज़ फायर ख़त्म ना हुआ और उससे पहले मुज़ाकरात ना हुए तो एक बड़ी ख़बर जो है इस हवाले से भी बाहर आ सकती है। मैं पुरुम्मीद हूँ कि ये अमन बरकरार रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मौजूद अपने बयानात जो हैं अमन के हवाले से इस पर कायम रहेंगे। लेकिन एक बात पर मुझे हंसी भी आई, तो उन्होंने कहा कि मैंने लेबनान इसराइल समेत 10 जंगें ख़त्म करा दी हैं, अपनी जंग ख़त्म नहीं करा सके, इसके लिए उनको पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत पड़ी। हाँ, वो दावा बाकी जंगों को ख़त्म कराने का अक्सर व बेशतर करते रहते हैं, लेकिन अपनी जंग जो लगी थी उसमें उनका कोई मददगार ना बना। नेटो से एक मरतबा फिर उन्होंने शिकवा किया कि नेटो के जो ममालिक हैं उन्होंने अब फ़ोन किया है, नेटो तंजीम ने अब फ़ोन किया है कि हम आपकी मदद को तैयार हैं जब मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की तारीफ़ की, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ़ की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार की तारीफ़ की। सुनने वाली मीडिया कॉन्फ्रेंस थी
اس پر جو باتیں ہوئی میں نے کہا میں آپ سے بھی ڈسکس کروں، اور ایران اس پر کیا ریئیکشن دیتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایران نے بالکل اپنا ریئیکشن اسی طرح سے دیا جس طرح کی توقع کی جا رہی تھی کہ انریچڈ یورینیم جو ہے وہ کسی ملک کے حوالے بشمول امریکہ کسی ملک کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایران نے 60% یورینیم ریچڈ کر لیا ہے تو ویپن بنانے کے لیے اس کو 90% انریچ کرنا ہوگا، اور ایران اس کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے، لیکن وہ اپنا 400 کلو گرام سے زائد کا جو یورینیم ہے اس کو بھی کسی ملک کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس کو کیا اوپر لے کر آئے گا، یعنی اس کو اس گہرائیوں سے جہاں پر کوئی بام اثر نہیں کرتا ہے وہاں سے نکال کر ان ٹیوبز کو اوپر لے کر آئے گا۔ کل میں نے ایک خبر آپ سے ڈسکس کی تھی کہ اس نے اپنا یورینیم مختلف جگہوں پر رکھا ہے، کسی ایک جگہ پر وہ موجود بھی نہیں ہے، تو کہ تمام نیوکلیر سائٹس کو جو ہے اوپن کر دیا جائے گا اسرائیل اور امریکہ کے لیے، اور کیا ایران جو ہے کن شرائط پر اسٹریٹ آف ہارمز کو مستقل طور پر کھلا رکھنے کی بات کرے گا۔ اسی طرح برطانیہ میں ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں تقریباً 30 کے قریب ممالک ہیں جو اسٹریٹ آف ہارمز کو ہمیشہ کھلا رکھنے کے لیے کسی ایجنڈے پر کام کریں گے، اور اس میں مختلف تعیناتیاں ہوں گی مختلف ممالک کے، آپ سمجھے اثاثوں کی یا بحری اثاثوں کی یا جہازوں کی، تاکہ اسٹریٹ آف ہارمز میں آزادانہ تجارت ہوتی رہے۔ پچھلے 2 ماہ میں جو لوگوں نے 28 فروری سے لے کر اب تک کی صورتحال کو بہت غور سے دیکھا ہے تو انہیں سمجھ آئی ہوگی کہ یہ جنگ جو ہے یہ مستقل رہنے والی جنگ لگتی ہے، یہ ایسی جنگ نہیں ہے کہ اس کو اتنی جلدی روک لیا جائے گا۔ ابھی مذاکرات کے مزید ادوار بھی چل سکتے ہیں، دوسرے دور میں دستخط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کسی وقت دوبارہ یہ آگ جو ہے بھڑک سکتی ہے۔ اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو عراق، لیبیا، غزہ میں بھی بے شمار دفعہ جنگ بندی کی معاہدات جو ہوئے، لیکن پھر ایک دوسرے پر الزامات لگا کر وائلیشن شروع کر دی گئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خدشات ہیں کہ کب تک اسٹریٹ آف ہارمز کھلی رہے گی۔ ایران نے اس کو کھول دیا، امریکہ اب اس کو بند کیے ہوئے ہے، تو یہ ایک صورتحال خطرناک ہے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کا کلیدی کردار نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات فائنل ہونے ہیں، یہ بات طے ہو چکی، اور اسلام آباد پھر ایک دفعہ مرکز نگاہ ہے۔ حکومت پاکستان اور پاکستان کی افواج، اللہ پاک ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور یہ اسی طرح سے دنیا کے مسائل جو ہیں اس شہر میں بیٹھ کر حل کراتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جنگ ختم ہوگی۔ اگلی جنگ تک جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر چکے ہوں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ آبنہ ہرمز کھلنے سے وہ مہنگائی کا طوفان جو تمام ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا، وہ تیل کی شارٹیج، وہ گیس کی شارٹیج جو ہے آہستہ 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 ختم ہوگی، اور جب یہ ختم ہوگی تو دنیا خوشحالی کی طرف جائے گی۔ اللہ پاک اس خوشحالی کو قائم رکھیں۔ ہم بڑی جنگ سے کچھ زیادہ دور نہیں ہیں، یہ میں بار بار کہتا ہوں، اور تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے مجھے الگ سے ولاگ کرنا ہے، دہیمہ پر مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے اور اس کا حدیث پاک میں کیوں ذکر کیا گیا ہے، لیکن ابھی ذرا امن کا ماحول ہے۔ کل کا دن جو ہے بڑا اہم ہے، کل اور پرسوں کا اگلے 48 گھنٹے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سرپرائز دے سکتے ہیں، تو یہ سرپرائز ان کی اسلام آباد آمد کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔